जीने दो पेशावर को। देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों मोतबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेहनती गैरतमंद मेहमान नवाज और वफाशार पख्तूनों का मस्कन पेशावर, जो किसी ज़माने में फूलों का शहर कहलाता था, आज बमों और गमों का शहर बन गया है। जो किसी ज़माने में पूरे वस्ती और जनूबी एशिया के थके हारे ताजिरों के सस्ताने की जगह थी, आज ख़ुद उसके मकामी बासियों को सुकून से सोना नसीब नहीं होता। वो शहर जिसकी मेहमान नवाजी पूरे खित्ते में मशहूर थी, हालत आज ये हो गई है कि वहाँ से सरमाया और जहानत हिजरत कर रही हैं। वो जो फ़नून लतीफ़ा का मंबा था, आज वहाँ मौसीकी और रक़्स की बजाय मातमों का राज है। वहाँ के शायर अब गज़ल और गीत नहीं बल्कि नोहे लिखते हैं। वो किस्सा खानी बाज़ार जहाँ किसी ज़माने में पूरे खित्ते के थके हारे ताजिर आराम और सुकून की खातिर ठहर कर मुशाहिदाती सफ़र पर मबनी क़िस्से सुनाया करते थे, आज ख़ुद क़िस्सा बनता जा रहा है, और वो भी बमों और गमों के ज़िक्र पर मबनी क़िस्सा। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और उससे मुत्तसिल फाटा के इन मजबूर लोगों ने माजी की खुशियों को दोबारा लाने के लिए हर दर को खटखटा दिया है। फ़ौजी हुकूमत से भी तवक्कुआत वाबस्ता की, क्योंकि किसी वक्त पेशावर में बैनर्स लगे होते थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, मुशर्रफ खान। पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी हालत बदलने के लिए या फिर साबका हालत को वापस लाने के लिए मजहबी जमातों के इत्तेहाद MMA को भी हुक्मरान बना दिया। परस जमात ANP और उसके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर भी वोटों की बारिश कर दी, और अब तब्दीली की दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को अपना हुक्मरान बनाया है। लेकिन पेशावर जीने का काबिल ना बन सका। मिंगवरा, मर्दान, एबटाबाद, स्वात, बनू और नाडियाई खान जीने के काबिल बन सके। सवाल ये है कि आज पख्तूनों की सरजमीन किस हाल में है, वो उस हाल से इस हाल तक कैसे पहुंचा, कौन किस हद तक ज़िम्मेदार है, और ये कि बमों और गमों का शहर बन जाने वाला पेशावर फूलों और खुशियों का शहर दोबारा कैसे बन सकता है, या फिर ये कि हसीन वादियों पर मुश्तमिल हसीन लोगों के मस्कन खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को दोबारा अमन और खुशहाली का गहवारा कैसे बनाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इंस्पेक्टर जनरल है खैबर पख्तूनख्वा के, कोशिश करेंगे। गुफ्तगू के आगाज़ से कबल नाज़रीन, आपको हम अपने पेशावर ब्यूरो की तैयार करदा एक पैकेज दिखाते हैं, जिसमें किस्सा खानी बाज़ार, जहां पे पिछले हफ्ते बम धमाका हुआ जिसमें दर्जनों लोग जान वो दे बैठे, खो बैठे, कि किस्सा खानी बाज़ार क्या था और आज क्या बन गया है। किस्सा खानी को क्यास बना के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हर गली, हर महल्ले और हर शहर का अंजाम क्या हुआ है और वो पहले क्या था। आइए सबसे पहले पेशावर ब्यूरो की वो पैकेज देखते हैं। तारीखी किस्सा खानी बाजार सदियों पुरानी रवायात, सकाफत और तहजीब व तमद्दन का अमीन है। माजी में मुख्तलिफ मुल्कों से आए ताजिर इस बाजार के मेहमान खानों में कयाम करते, किस्से सुनाते, जिससे बाजार का नाम किस्सा खानी पड़ गया।
کساخانی بازار کے روایتی کاوا خانے، مٹھائیاں، ٹکا، چپلی کباب، مچھلی، فلودہ، خشک میوجات اور تانبے کے برتنوں کی دکانیں نہ صرف اندرون ملک بلکہ دنیا بھر سے آنے والوں کی توجہ کا مرکز تھیں۔ یہاں پہ قصہ خان ہوا کرتے تھے، اور جس طریقے سے ہم اردو کی مختلف الف لیلوی داستانیں سنتے ہیں یا قصہ چہار درویش سنتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف قصے جو ہیں یہاں پہ قصہ خانوں کے زبان پہ رہتے تھے، اور یہاں پہ قیام کرنے والے تاجر ان سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ کساخانی بازار سے متصل بازار مزگراں ہے۔ یہاں کے خوبصورت نقش و نگار سے مزین تانبے کے منعکس ظروف سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتے تھے۔ قریب ہی محلہ خداداد ہے، جہاں ہندوستان کی فلم نگری پر راج کرنے والے شعراء آفاق اداکار دلیپ کمار کا آبائی گھر ہے۔ ڈھکی نال بندی پر واقع کپور حویلی، جبکہ ممبئی فلم نگری کے بادشاہ شاہ رخ خان کے بچپن کی یادوں سے مزین محلہ شاہ ولی کتال کا راستہ بھی کساخانی بازار سے نکلتا ہے۔ حوادث زمانہ کا شکار ہونے کے بعد اب کساخانی بازار کی کہانی ہی بدل گئی ہے۔ گزشتہ 6 سالوں کے دوران کساخانی بازار اور اس کے قرب و جوار میں دہشت گردی کے 13 بڑے واقعات میں درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دہشت گردی کے واقعات کے باعث بازار میں ویرانی ہی ویرانی ہے، نہ کہوا خانے آباد، نہ کھانے پینے کی دکانیں اور نہ ہی کاروبار رہا۔ کساخانی اب تو کباڑ ہو گیا ہے، ہمارے بازار میں کوئی نہیں آتا، ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں آتا، کوئی شہر کے سودا لینے کے لیے نہیں آتا، سب دکاندار پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد قذافی صاحب آیا تھا، بے نظیر صاحب آئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تھے، نواز شریف آئے تھے، بہت امن تھا، اور اس وقت جو ہے وہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ احمد فراز کو روم میں قیام کے دوران پشاور کی یاد ستائی تو کہنے لگے، روم کا حسن بہت دامن دل کھینچتا ہے، اے میرے شہر پشاور تیری یاد آئی بہت۔ فراز نے پشاور کے حسن، امن اور آشتی کی جس طرح مدح سرائی کی تھی، شاعر کی رخصتی کے ساتھ شہر پشاور کی دلکشی بھی رخصت ہو گئی۔ اب یہاں پھولوں کی خوشبو نہیں، بارود کی بو اور امن و محبت کے بجائے خوف و دہشت کے محیط سائے نظر آتے ہیں۔ کیمرامین شاہد احمد اور طارق علی کے ساتھ شکیل فرمان علی، جیو نیوز، پشاور۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قصہ خانی بازار یا پشاور کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہے۔ اپنے مہمانوں کے سامنے پہلا سوال یہی رکھتے ہیں کہ پشاور کو اس مقام سے اس مقام تک پہنچانے میں زیادہ ہاتھ کس کا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ؟ کہ میں اس نظام کے خلاف ہوں۔ در تټول عمر د ګلونو خار ویلې دې کلام پرزوش په بمونو پیښاورا ستا تصویر می تل د زړه قرآن پور کې ساتلې دې کلام پرزوش په بمونو پیښاورا کلام پرزوش په بمونو پیښاورا سکڑے دا ستا تصویر میں غلے شان پزڑ کے خندے دلے دے چاک د پیر اسمان ذکر سندر گڑے دی ستا صدر زمان پزڑ بنارا ور دلے دے چاہم کمانے دو واشنگٹن پخوان ستائلی دی زستا دل ربا کی سخانے کی اخستے چاک د دلی دو ما خامونو ذکر کړه دے سستا ما خامونو کوسا کوسا کې لوستم ماتا خود گرد هم دس پر لید رنگ خله دے کلام پرزوش
پرزوشي په بمونو پیښوره ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی کله مې پرزوشي په بمونو پیښوره کله مې پرزوشي په بمونو پیښوره ستا د ښکلو غوښې چې ګل پاڼې پاڼې الوزي زه یې تماشه په چپه خوله کوم بېوسه یم ستا د ښکلو وینې چې د ګلو بارانونه شي زه چې پې د اوښکو جنازه کوم بېوسه یم ستا زما مینه پېښوره د پېړو مینه دا نه وه چې ته دې شي لوګې زه درته ګورم ستا زما مینه پېښوره د یو تن وینه دا نه وه چې ته شي داسې پرې زه درته ګورم خدا د تعریف جبر دی او جبر نازولی دی کله مې پرزو شي په بمونو پېښوره ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی کله مې پرزو شي په بمونو پېښوره کله مې پرزو شي په بمونو پېښوره ګرانه پېښوره زه ګونګی نه یم خو څه هېڅ ویلی نه شم چې د وس جبه مې غوسه ده شل ځله که نن د مرګ ژوند په برید ولاړ یمه څوک به جبه راسي د ولس جبه مې غوسه ده خو څو پورې چې وانخلي شعور د اجتماعي غیرت سوځي به چونګړې بنګلوال به تماشې کوي سوچ مې وحدت وي تار په تار د پښتني غیرت وي به غریبان او لیډران به تقسیم کوي د خپل نصیب به وینو سور رارسېدلی دی کله مې پرزوشي په بمونو پېښوره ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی کله مې پرزوشي په بمونو پېښوره ستا تصویر مې تل د زړه قرآن کور کې ساتلی دی کله مې پرزوشي په بمونو پېښوره کله مې پرزوشي په بمونو پېښوره و کله مې پرزوشي په بمونو پېښوره پېښوره کې پر هر مه جوړوه په پېښوره کې پر هر مه جوړوه لا د کابل پر هر ورغلی لا د کابل پر هر ورغلی نه دی دلته لا بل د وینو جام ډکوي دلته لا بل د وینو جام ډکوي هغه ډک جام د لا ګوټلی هغه ډک جام د لا ګوټلی په پېښوره کې پر هر مه جوړوه و په پېښوره کې پر هر مه جوړوه د ښکلي سوات نه په کلار کښېنه په ښایستونو لمبې مه غلوه یا د ښکلا او رنګینو قاتله په ګلابونو لمبې مه غلوه کړل دې بې کوره د سوات ښکلي خلک کړل دې بې کوره د سوات ښکلي خلک زړه دې پرې ولې تړدېدلی دی زړه دې پرې ولې تړدېدلی دی په پېښوره کې پر هر مه جوړوه په پېښوره کې پر هر مه جوړوه
چوبولې یا زمانر او غیرت پختونا تا بدننګ په وخت میدان ته دنګل اوس خود شوي ننګیالي پختونا د خپل پټي پسر غرور کتلوي د خپل پټي پسر غرور کتلوي غیرت پکام دلن سے دلے غیرت پکام دلن سے